لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 15 کا تھوڑا سا ہمارا سے انشاءاللہ تعالی آج آغاز کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم پارہ نمبر 16 کی طرف جائیں گے۔ سورۃ الکہف کا تذکرہ ہم نے انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 15 سے پارہ نمبر 16 تک ڈیٹیل سے اس کی وضاحت سورۃ الکہف کے اندر کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اگر 16ویں پارے کو دیکھا جائے، اس کے اندر اگر اہم نکات کو دیکھا جائے تو 16ویں پارے کے اندر بھی ہمیں بہت سی آج سٹوریاں اور خوبصورت سی کہانی سننے کو ملے گی، جس سے بہت سارے سبق ہم اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 16 میں السلام کے واقعات کا ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اپنی طرف سے آنے والے مظالم پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کیسے کرتا رہا۔ پھر اس پارہ کے اندر رحمت کا تذکرہ ہے، اور آج کے پارہ کی دعا اللہ کے ہر فیصلے اس میں خوبصورت سا قصہ سنایا گیا کہ والدین جب نیک ہوتے ہیں تو اولاد تک نیکی کا اثر جاتا ہے، اور اللہ صالح آدمی کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ 16 کے اندر ہم دیکھیں گے۔ پھر اعمال کے اعتبار سے وہ کون سے اعمال ہیں جس سے انسان کو خسارہ ہی خسارہ ملتا ہے، اور بسا اوقات انسان جو کوشش دنیا میں کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے، حالانکہ اس کے اعمال کا کوئی وزن قیامت کے دن نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس میں جنت کا تذکرہ کیا گیا، عمل صالح کا تذکرہ کیا گیا، ذکر علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جھوٹ کرنے والوں کا تذکرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا جو کی ہے رب زدنی علما، یہ دعا ہم اس پارہ میں دیکھیں گے، اور آیات کو بھلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب ہم آیات پڑھتے ہیں اور آیات کو بھول جاتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اندھوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے وہ لوگ جو قرآن کی آیات پر عمل نہیں کرتے۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کے بارے میں آتا ہے، اس کے بارے میں بڑی خوبصورت سی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ مکی سورت ہے سورۃ الکہف۔ برا بن عازب کہتے ہیں سورۃ الکہف کے بارے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اسید بن خزیر۔ وہ نماز میں سورۃ الکہف کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے ہوئے اچانک سے ان کے قریب ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، جس نے اچھلنا اور کودنا شروع کر دیا۔ صحابی نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صاحبان کی طرح بادل کا ایک ٹکڑا ہے جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اے فلاں کاش تو پڑھتا رہتا۔ تو وہ یہ تکنیت جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی تھی، یہ کیا تھا جو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا تھا؟
اور ایک جگہ پہ آتا ہے کچھ کندیلوں کی صورت میں روشنی آسمان سے اتر رہی تھی، تو کہا اگر تو تلاوت کو بند نہ کرتا تو تو اس روشنی کو پا لیتا، یعنی اس کی سکنیت کو حاصل تو کرتا رہتا اگر تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا۔ تو یہ سورۃ الکہف کی تلاوت اتنی اہم ہے، اتنی خوبصورت اس کی تلاوت ہے کہ اس کے پڑھنے سے سکنیت اترتی ہے، سکون ملتا ہے، کیونکہ صحابی کو کیا کہا گیا، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اسے پڑھتے رہو، سورۃ الکہف کو پڑھتے رہو۔ یہ وہ سکنیت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی ہے، جس طرح صحابی اسید بن خزیع پہ سکنیت کو اتارا گیا، سکون کو اتار دیا گیا۔ تو اس سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو شخص اس سورۃ الکہف کا اول اور آخر پڑھ لے، یعنی پہلے رکوع پہلا حصے اور آخر میں پڑھ لے، تو اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور جو اس ساری سورت کو پڑھے گا اسے زمین سے آسمان تک کا نور ملے گا۔ اتنی اہمیت اس سورت کے پڑھنے سے۔ پھر حدیث میں آتا ہے جس شخص نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ جو سر توڑ کوشش کر رہا ہے، اور بہت سے اور بھی فتنے جو کہ امت محمدیہ میں اتر بھی رہے ہیں، اترنے والے بھی ہیں، آ بھی رہے اور آنے والے بھی ہیں، ان فتنوں کا حل سورہ الکہف ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے نا کہ اس کی سند کے بارے میں، تو یہ آتا ہے نا جس کی ابھی ہم نے پڑھا کہ پاؤں سے سر تک نور رہے گا، یہ سند کے بارے میں یہ آتا ہے کہ غریب سند ہے، ابن مردویہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سورۃ الکہف جب جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس کی جب تلاوت کی جاتی ہے، تو ہر قسم کے فتنوں سے انسان محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال کے جو عرصہ ہوگا اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا دے گا۔ دجال کے فتنے سے بھی اگر وہ اس وقت تک زندہ رہا، اور اگر نہ بھی رہا تو وہ بہت سارے فتنے جو سر توڑ رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ سورۃ الکہف مکی سورت، اور آغاز کس سے کیا گیا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورت کی ابتدا کس سے کی گئی؟ اللہ کی تعریف سے، کیونکہ قابل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر کس کا ذکر کیا گیا؟ اس نے اپنے نبی کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر قرآن نازل ہوا، اور جو اس کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اس نے اپنے بندوں پر کی، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف انہیں لے آیا، اور ان پر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور انہیں ایک ایسی کتاب دے دی جو ٹھیک ٹھاک اور سیدھی اور راست گو ہے، سچی بات بتاتی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کسر اور کمی نہیں ہے، اور صراط مستقیم کی طرف چلاتی ہے، بدکاروں کو ڈرانے والی، نیکوکاروں کو خوشخبری سنانے والی، معتدل، سیدھی، مخالفوں منکروں کو خوف عذاب سے خبردار کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور جو عذاب اللہ کی طرف سے ہیں
दुनिया में भी आखिरत में भी ऐसे अजाब जिसकी पकड़ की गई और ऐसे अमाल जिनसे खुशखबरियां दी गई और जिनको पाकर इंसान जन्नत की नेमत जैसे नेमत को पा लेगा, इन सब का तज़किरा इस किताब में मिलता है। तो आयत 1 से 3 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका आगाज किया अपनी हम्द के साथ और अपने बंदे अब्द किससे कहा गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अपने नाम के साथ जिस महबूब का नाम रखा वो कौन है? अब्द, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो किताब है इसके बारे में अगर ये देखें तो ये अफरात और तफरीद से पाक है, इसमें कोई कजी नहीं, इसमें कोई टेढ़पन नहीं। और कई किस्म की पेचीदगियां इससे हल हो जाती हैं क्योंकि ये ऐसा रास्ता बता देती है जो बिल्कुल सीधा सिराते मुस्तकीम की तरफ जाता है। फिर अगर हम देखते हैं अगली आयत में, अगर हम देखिए आयत नंबर 6 से आयत नंबर 8 तक, तो उसके अंदर और पीछे अगर हम देखें आयत के अंदर मुशरिकीन के सवालात का जवाब दिया गया है। आयत नंबर 6 से 8 मुशरिकीन के सवालात क्या थे? आज भी बहुत सारे लोग बहुत से सवालात करते हैं ना, जो बेइल्मी और जहालत की वजह से सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। तो मुशरिक भी बहुत सारे ऐसे सवालात जो बेइल्मी और जहालत का मुंह बोलता सबूत थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे। इस सूरत के शान नज़ूल के बारे में ये बताया गया है कि नजर बिन हारिस और उकबा बिन अबी मुईत को मदीना के यहूदी आलम के पास भेजा कि जाओ जरा जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात तो पूछ के आओ। सुना है कि एक नबी मबूस हुआ है और वो अपने आप को नबी कहता है। तो ठीक है, अगर वो अपने आप को नबी कहता है और ये सवालात जो अभी तुम पूछ के आने वाले हो, क्योंकि ये यहूदियों की किताबों के अंदर मज़कूर थे, अगर तो नबी ने सच बता दिए तो वो नबी सच्चा है, और अगर इन सवालात के जवाब नबी नहीं दे सका तो हम फिर नबी को झूठा मानेंगे। और उन्होंने 3 सवालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। कौन कौन से सवाल किए उन्होंने? पहला सवाल उन्होंने ये किया, हमें उन अशखास के बारे में बताइए, उन लोगों के बारे में बताइए, उन नौजवानों के बारे में बताइए जिनका किस्सा सूरह कहफ के अंदर मिलता है। इंशाअल्लाह ताला हम इन नौजवानों के किस्से को पढ़ेंगे, गार वालों का किस्सा। फिर वो कहने लगे नंबर 2, हमें यह बताया जाए कि रूह से क्या मुराद है, रूह की माहियत क्या है, रूह किसको कहते हैं। और तीसरा सवाल जो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया वो ये कि अगर तो आप सच्चे नबी हैं, अगर आप वाकई में सच्चे नबी हैं, तो हमें ये जो सूरतुल कहफ है जिसके अंदर ज़ुल्करनैन का वाक़या बताया गया, जिसके अंदर हमें वो सहाबे कहफ के गार वालों का किस्सा बयान किया गया, ये सवालात जब उन्होंने किए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं कल इसका जवाब दूंगा। इससे क्या पता चलता है? अगर आपके पास गैब का इल्म होता और अगर आप नूरुम मिन नूरुल्लाह होते तो आप उस नूर से पता चल जाना चाहिए था ना। लेकिन आप, अगर मैं कहूं नूर, तो वाकई में आपके अंदर अमल की रोशनी तो है। नूर अगर नबी को कहा जाए तो ईमान का नूर आपके अंदर मौजूद है, इखलाक का नूर आपके अंदर मौजूद था। तो फिर अगर हम बात में सच्चे हैं कि अल्लाह के रसूल को सब बातों का पहले से इल्म होता है, तो अल्लाह के रसूल ने फिर ये क्यों कहा कि मैं कल इसका जवाब दूंगा? क्योंकि आपको इन सवालात के जवाबात नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे?
क्योंकि आपके पास गैब का इल्म नहीं था। आप तो वही बात करते जो बजरिया वही आपको बता दी जाती थी। इसके अलावा आप कोई बात नहीं करते थे, अपनी जुबान से, अपनी मर्जी से आप कोई बात नहीं करते थे। तो ये जो उन्होंने एक सवालात जो उन्होंने किए ना कि अगर तो वो इल्म होगा, उसको पता होगा, तो नबी को तो पता होता है। फिर इन्होंने ये सवाल किया था ना कि उस शख्स के बारे में, जैसे जुल्कुरनैन के बारे में बताओ जो जमीन का गश्त करता है, मशरिक को मगरिब से उसने किया। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये कहा कि मैं कल इन सवालात के जवाब दूंगा, तो इंशाअल्लाह कहना भूल गए। 15 दिन गुजर गए, ना आप पर वही आई, ना अल्लाह की तरफ से इन बातों का जवाब मालूम किया हुआ। अब क्या होते हैं, 15 दिन जब गुजर जाते हैं, अहले मक्का जोश में आ गए और कहने लगे, लो देख लो, ये तुम जिस साहब का तस्करा करते थे, आज 15वां दिन है, वो तो हमारे सवालात का जवाब ही नहीं दे पाया, तो तुम कहते हो कि नबी है। अब अल्लाह के रसूल एक तो इस बात पे परेशान कि वही नहीं उतरी, आपको सवालात का जवाब अभी नहीं मिले, और दूसरा मक्का के लोगों की बातें, उनके ताने आपको गमज़दा करते। आप पर तो दोहरा गम था ना। और कुरैशियों को जब जवाब ना मिला तो उन्होंने बातें सुनाना शुरू कर दी, और जब वही बंद हो गई तो आप पर गम के पहाड़ आप पर टूट पड़े। फिर उसके बाद 15 दिन जब गुजर गए तो जिब्राइल अमीन आए, सूरतुल कहफ नाजिल हुई, और उसमें इंशाअल्लाह ना कहने पर आपको डांटा गया, क्योंकि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। क्या पता चलता है, अगर एक नबी का अल्फाज से इंशाअल्लाह ना निकलना पकड़ में आ सकता है और वही के तसल्सल को रोक सकता है, वही एक नेमत है ना। तो अगर हम भी इंशाअल्लाह नहीं कहेंगे तो क्या हम पर नेमतें बाकी रहेंगी, और क्या हम पर भी नेमतों की तसल्सल होगी? तो हम भी तो भूल जाते हैं ना, कोई भी काम करते वक्त हम ये कहना भूल जाते हैं कि इंशाअल्लाह भी हम कहें, क्योंकि ये एक बाबत बनी, एक असबाब बना कि अल्लाह के रसूल ने जब इंशाअल्लाह नहीं कहा तो वही का सिलसिला रोक दिया गया, और फिर उसमें सारे सवालात के जवाब भी दे दिए गए। अल्लाह अकबर। और फिर जब सारे सवालात के जवाब मिल गए तो आगे आयत नंबर 8 के अंदर और आयत नंबर 7 में आपको तसल्ली दी गई कि मुशरिकीन की गुमराही पर आप अफसोस ना किया करें, ना रंज करें। आपको तसल्ली दी गई कि इतना रंज ना करें। आपको भी गम हुआ ना कि अब तो वो बात को नहीं मानेंगे, ईमान नहीं लाएंगे, तो अल्लाह के रसूल को ये कहा जा रहा है कि वो ईमान अगर नहीं लाते तो आप अपनी जान को रोक ना लगाएं, आप अपना काम जारी रखें, दिन की तबलीग जारी रखें। ये दुनिया फानी है, इसकी जीनत को सवाल है, आखिरत बाकी है, आप उसकी तैयारी करें। आप लोगों को इस आखिरत की तैयारी के लिए डराएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया मीठी है और सरसब्ज है, सब्ज रंग है दुनिया का। अल्लाह ताला इसमें तुम्हें खलीफा बनाकर देखना चाहता है कि तुम कैसे अमाल करते हो। बस दुनिया से और औरतों से बचो। बनी इस्राइल में सबसे पहला फितना औरतों का था। ये जो सूरतुल कहफ है, इसके अंदर इतने सारे हमें असबाक मिलते हैं, यानी हमारी जिंदगी के इतने पहलू जो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन सब का तज़किरा अगर हम डीपली इसको पढ़ें, चूंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इसको इतनी गहराई से पढ़ सकें, लेकिन इस सूरत को अगर हमें अल्लाह ताला मौका दे तो इसमें ऐसे छुपे छुपे राज हैं, ऐसे छुपे मोती हैं, जिनको अगर हम हासिल करें तो एक प्यारी सी खूबसूरत सी माला को हम बना सकते हैं। और ये माला कौन सी बनेगी, जिसको हम अपने गले में लटकाएंगे? अमाल की खूबसूरती वाली माला बन जाएगी ना, जैसे इंसान रफ्ता रफ्ता वो अमाल करने लग जाएगा, जो एक खूबसूरत माला के अंदर जैसे एक मोती पिरोए जाते हैं ना, बिल्कुल ये अमाल मोतियों की तरह
एक ही धागे में परो दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। और फिर अगर आयत नंबर 6 और 8 के बाद आगे हम जाएं तो सहाबे कहफ का वाक़या आयत नंबर 9 से शुरू हो जाता है। अम खसिब्ता अन अस्हाबल कहफि वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। या तूने ख्याल किया है कि गार और कतबे वाले और हमारी निशानियों में से एक अजीब चीज थे। जब उन नौजवानों ने गार की तरफ पनाह ली तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें अपने पास से कोई रहमत अता कर और हमारे लिए मामले में कोई रहनुमाई मुहैया फरमा। तो हमने गार में उनके कानों पर गिनती के कई सालों पर पर्दा डाल दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम मालूम करें दोनों ग्रोहों में से कौन वो मुद्दत ज्यादा याद रखने वाले हैं जो वो ठहरे। अब इन आयात से असहाबे कहफ के वाक़ये का आगाज हो जाता है। असहाबे कहफ के वाक़ये के बारे में इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कि अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से 3 आदमी रास्ता में चले जा रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तुम ये देखेंगे जो कहफ वाले थे, गार वाले थे, इनके साथ क्या मामला हुआ। और ये जो पूरी आगे आयात आपके आंखों के सामने दिखेंगी, ये सारी आयात आप इन किस्से के बारे में जानेंगे, इनके साथ क्या क्या मामला हुआ और ये कौन लोग थे, ये गार में क्यों आए और फिर इनकी पनाह और इनसे बचाव और इनके साथ क्या मामला पेश हुआ। असहाबे कहफ के बारे में ये कहा जाता है कि ये चंद नौजवान थे जो इन्हें हक की तरफ माइल हुए, हदायत पर आ गए, हक पर उन्हें लब्बैक कहा। लेकिन इन चंद नौजवानों ने क्यों कहा? क्योंकि तो शुरू से एक रिवाज रहा है ना कि अगर 100 लोगों में से और उनको दीन की बातें सिखाई, चंद लोग ही को कबूल कर असहाबे कहफ के बारे में कहा जाता है ये भी चंद नौजवान थे जो हक पर कायम रहे। और कहफ किसको कहते हैं? कहफ कहते हैं एक पहाड़ को, पहाड़ की जो गार होती है जिसको कहते हैं ना, गार का अंदरूनी हिस्सा, उसको कहफ कहा जाता है। और सूरतुल कहफ को सूरतुल कहफ क्यों कहा गया? क्योंकि इस कहफ के अंदर, इस पहाड़ के अंदर नौजवान छुप गए थे और इस जगह पे जहां पे ये छुपे थे उस इमारत का नाम, उस पहाड़ के नाम को ईला के नाम से भी याद किया जाता है। तो इस पहाड़ के नाम पर ये चंद नौजवान छुपे, उसको कहफ के नाम से तशबीह दी गई। अब ये जो लोग, जो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब की वदानियत को माना, तौहीद के कायल थे, इनके साथ हुआ क्या? कहा जाता है कि ये मसीह अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले का वाकया है। और इसकी दलील ये भी है कि अगर ये लोग नसरानी होते तो यहूद इस किस्म के सवालात ना पूछते, क्योंकि यहूद की किताबों के अंदर ये सारा किस्सा मौजूद है, असहाबुल कहफ का भी, ज़ुल्करनैन का भी और रूह का भी तज़किरा इनकी किताबों में मौजूद था। सलफ सालिहीन का कहना है कि कुछ लोग रोम के अंदर रहने वाले थे और रोम का जो बादशाह था वो एक दकियानूस किस्म का था, सख्त था, सरकश था। ये क्या करता था? ये शिरक करवाता, अपनी राया से बुत परस्ती करवाता था। एक दफा क्या होता है, एक मेला होता है और मेले में सारे लोग जाते हैं और इस मेले में बहुत सारे बुत भी रखे होते हैं और जिससे वो लगाव बातें, बातिल चीजें और ज़बीहा, यानी वहां पर क्या करते, कुर्बानियां भी दी जाती बुतों के नाम पर, बुतों के नाम पर कुर्बानियां भी दी जाती। तो ये जो चंद नौजवान थे, जब इन्होंने उस मेले में जाकर देखा कि लोग तो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत में लगे हुए हैं, तो कहने लगे जमीन और आसमान का खालिक और मालिक तो अल्लाह है। जब एक ने ये सोचा तो दरख्त के नीचे जाके बैठ गया, फिर दूसरा उठा, दूसरे ने भी ख्याल किया कि क्या हो रहा है, ज़िबा तो नाम पे सिर्फ अल्लाह के नाम पे किया जाता है और ये बुतों के नाम पे ज़िबा कर रहे हैं। उन्होंने भी क्या किया, दूसरा भी उठा,
और एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। फिर तीसरा उठा, चौथा उठा, और सब एक एक जगह पे जमा होकर बैठ गए। अब सब खामोश है ना, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आखिरकार एक दाना नौजवान बोला, दोस्तों क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो इस दरख्त के नीचे, आप मेले में शिरकत क्यों नहीं कर रहे? तो जो इसने पूछा और जिससे पूछा कि उससे भी समझदार था, कहने लगा कि जो पूछने वाला है उसको पता है, तो वो बताने वाले से ज्यादा नहीं जानता, तो उसको भी पता है और हमें पता है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। जैसे होता है ना कि दिल को दिल से राह होती है, ईमान को ईमान से एक कशिश होती है ना, ईमान वाले को ईमान वाले की कशिश और उसकी ईमान से पता चल जाता है ना कि ये कैसा है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि अब जब वो वहां पर बैठे और बातचीत शुरू हुई तो कहने लगे, मुझे तो समझ नहीं आती है, मेरा तो जी चाहता है कि मैं इस कौम वालों को बुलंद आवाज से पुकार पुकार कर कहूं कि भाई ये इस जमीन और आसमान के मालिक रब को तुम छोड़ के किसी और की इबादत कर रहे हो, कि वो रब नहीं है। अब ये जो सच्चे दोस्त है ये ईमानी साथी बन गए, आपस में इनका इत्तेहाद हो गया और क्या फैसला हुआ कि हम मिलके अल्लाह की इबादत करेंगे और हम शिर्क नहीं करेंगे। जब उन्होंने अल्लाह की इबादत शुरू की, रफ्ता रफ्ता कौम के लोगों को पता चल गया और वो जो जालिम बादशाह था उसको भी पता चला, तो उसने क्या किया, बादशाह के दरबार में हाजिरी हो गई। और क्या हुआ, बादशाह ने क्या कहा, बादशाह ने उनको डराया धमकाया और कहा कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो उनको मैं सख्त सजा दूंगा, यहाँ तक कि उनका लिबास भी उतार दूंगा। लेकिन जब ईमान दिल में आ जाता है ना तो दिल मजबूत हो जाते हैं, फिर दिल पे इस किस्म की बातों का कोई असर नहीं होता। जब उन्हें अपने दीन पर एक खतरा लाहिक हुआ कि आज अगर हमें इसने छोड़ दिया और कल को फिर इसने हमें मार दिया तो हमारा दीन महफूज नहीं रहेगा, हम यहां से हिजरत कर जाते हैं। उन्होंने क्या किया, फिर वहां से हिजरत करके किधर गए, गार में, कहाफ के अंदर। और जब कहाफ के अंदर वो छुप गए तो फिर क्या होता है, कब तक छुपते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको गहरी नींद सला दिया। आगे हम देखते हैं, साथ साथ आयात के हवाले से देखेंगे कि क्या होता है। और कहा जाता है ये जो गार के अंदर रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें ऐसा सुकून अता कर दिया और ये अपने दुश्मनों से अमन में हो गए और 309 साल तक 309 साल तक सोए रहे, इतनी तवील मुद्दत। अल्लाह ताला ने इन्हें फिर नींद से बेदार किया और नींद से बेदार करने के बाद जब उन्हें भूख महसूस हुई तो उनमें से एक नौजवान क्या किया, उसने ताम ये खाने के लिए कुछ ना कुछ लाने के लिए जब बाजार भेजा तो जिस सिक्के को वो पहले सदियों पहले अपनी जेब में डाल के लाए थे वो तो अब नहीं लग रहा था। इसी किस्म का एक किस्सा इमाम बुखारी ने भी गार वालों का बयान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 आदमी जा रहे थे, अचानक बारिश हुई, वो लोग पहाड़ के गार में घुस गए, इत्तेफाक से एक बड़ा पत्थर गार का मुंह बंद हो गया और इन तीनों ने फिर अल्लाह के नाम के वसीले से यानी नेक नेक अमाल का वसीला देकर अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी। तो यहाँ पे 2 किस्म के वाकयात इकट्ठे हो गए हैं, असहाबुल कहफ और वर्रकीम। और ये जो भी हम वाकया बयान करने लगे हैं जिसमें अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि ये भी बनी इसराइल के 3 आदमी थे जो अचानक बारिश की वजह से एक पहाड़ में घुस गए ना। तो हुआ क्या, जब पहाड़ में घुसने के बाद जब गार का मुंह बंद हो जाता है तो इन्होंने हर एक ने अल्लाह से दुआ की कि यार अब कुछ अमाल जो हमने नेक किया उनका वसीला अगर तू चाहे, अगर तू पसंद करे तो हम वो अपना वसीला अपने नेक अमाल का तेरे आगे रखते हैं, तो गार के मुंह से पत्थर को सरका दे। और हर एक ने अपने अपनी दुआ की और अल्लाह ताला ने इनकी मदद की। और इसलिए आगे कहा गया नंबर 13 के अंदर
नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक, और हम तुझसे इनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। अब जब इन्हें इस चीज का इल्म हो गया कि नौजवान, जब बादशाह को पता चला कि कुछ नौजवान जिनका जिक्र लोग कर रहे हैं कि गार में कुछ नौजवान हैं, तो अब फिर क्या हुआ इनके साथ? क्या अल्लाह ने इनकी मदद नहीं करनी थी क्या? जो रब की खातिर अपने घर वालों को छोड़ गए, अपने माल और मता को छोड़ गए, तो क्या अल्लाह उसको यारों मददगार छोड़ देता? और देखिए ना, जैसे अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जब आप भी घर में थे और काफिरों ने आपको बिल्कुल पकड़ लिया, तो अल्लाह ने कैसी मदद की कि मकड़ी के जाले ने जाला बुन के तो आपका पता ही नहीं चला। और आपने क्या कहा अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका तीसरा रब हो? तो जब हम अल्लाह की खातिर कुर्बानियां देने वाले बन जाते हैं ना, और जब हम अपने आप को उसकी खातिर कुर्बान करते हैं, तो फिर वो हमारी मददें करता है, फिर वो हमें चुन लेता है, और फिर वो हमें ऐसा चुनता है कि वो हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, तन्हा नहीं छोड़ता। इनके साथ भी इनकी मदद अल्लाह ने कैसे की? पहले तो अगर हम बादशाह के को पता लगने से पहले अगर आप देखिए तो आयत नंबर 17 के अंदर आता है, वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम, और तो सूरज को देखेगा जब वो निकलता है तो इनकी गार से दाएं तरफ किनारा कर जाता है, और जब गुरूब होता है तो इनसे बाएं तरफ को कतरा जाता है, और इस गार की खुली जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है, जिसे अल्लाह हिदायत दे सो वही हिदायत पाने वाला है। मैं यहदिल्लाहि हुवल मुहतद फहुवल मुहतद और मैं युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो कोई इसकी हरगिज रहनुमाई करने वाला दोस्त नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सुबह शाम उन पे उनके जिस्मों पे धूप पड़ती, और ये जो गार में मौजूद लोग थे ये आफताब की शुआओं से भी मामून और महफूज रहे, और अल्लाह ने इनको दुश्मनों से भी बचा लिया। यानी जब बादशाह को पता चला कि गार में कुछ लोग मौजूद हैं, अल्लाह ने की हिफाजत ऐसी की कि गार के मुंह के आगे एक कुत्ता बैठ गया जो यूं बैठा था जैसे कि अभी कोई गरीब आया वो कुत्ता करके फाड़ करके खत्म कर दे। नींद पिला दी, और इन असहाबे कहफ भी चंद नौजवान जो इनको पिलाने कई सौ साल नींद में रख दिया, उनको नींद दे दी, और वो वहीं से फिर वापस चले गए, और उनको पता ही नहीं चला बादशाह को और बादशाह के करिंदों को कि यहाँ पर कोई नौजवान भी मौजूद है। और अल्लाह ताला ने इनका कुत्ता भी दरवाजे पर बैठ गया ना। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर हम अपने घरों में कुत्तों को शौकिया तौर पे पालते हैं तो जिस घर में कुत्ता होता है वहां पर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और ये भी कहा जाता है कि जो शौकिया कुत्ता पालता है तो वो हर रोज उसकी नेकियों में से एक किरात कम हो जाता है। एक किरात एक पहाड़ जितना होता है। फिर अगर देखा जाए तो ये जो 309 साल सोए रहे तो फिर जब बेदार हुए उनके जिस्म के वैसे ही थे। इन जिस्म में अब आप देखिए कि जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कुछ जल्दी से जो है वो उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए, जिस्म गलने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा और जिस्म वो छोड़ जाता है। लेकिन यहाँ के साथ क्या मामला हुआ कि तवील मुद्दत गुजारने के बावजूद भी इनके जिस्म महफूज और मामून थे। अब कहते हैं कि तवील मुद्दत सोने के बाद आयत नंबर 21 के अंदर इसका किस्सा मिलता है, वह कज़ालिका आसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक, और इस तरह हमने लोगों को इन पर मतले कर दिया ताकि वो जान ले कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, कि बेशक क़यामत इसमें कोई शक नहीं। जब एक तवील मुद्दत तक सोए रहने के बाद अल्लाह ने इन्हें दोबारा पैदार किया
تو یہ حالات کو معلوم کرنے کے لیے شہر میں انہوں نے لوگوں کو بھیجا، کچھ اپنے دوستوں کو شہر میں بھیجا، اور جب یہ شہر میں گئے اور جو سکہ دے کر انہوں نے اپنے دوست نوجوان کو بھیجا تھا، تو سکہ پکڑنے والا بھی حیران رہ گیا کہ تم کس زمانے کے لوگ ہو؟ اللہ اکبر۔ انہیں سکے کو دیکھ کے تو اس کا ذکر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، آیتیں 34 تک اس میں ذکر کیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 3 تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اصحاب کہف 4 تھے، کچھ کہتے ہیں یہ 5 تھے، اور کچھ کہتے ہیں یہ 6 اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ لیکن اس تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے جب یہ کہا نا کہ میں آپ کو قصہ سناؤں گا اور اس میں آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس کا ذکر ملتا ہے وَلَا تَقُولُنَّ شَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 34۔ اب یہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ 300 سال چکے پڑے رہے، اور جب بیدار ہوئے ان کو خود بھی اپنی مدت کا نہیں پتا تھا کہ کتنی مدت کے رہے، تو پھر جب یہ سکہ لے کے گئے تب ان کو پتا چلا کہ ان کی تو کافی مدت ہو چکی ہے کہ اللہ نے ان کو سلا دیا تھا۔ کتنی مدت اللہ رب العزت نے ان کو سلائے رکھا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، ساری کائنات کا مالک وہ ہے، اور ان نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ایک ہے اور کوئی شرک نہیں، کوئی بت پرستی نہیں جس کو ہم رب کہلانے کا کوئی حقدار ہو، اور دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی۔ یہ ہے اس اصحاب کہف کا قصہ، جس کا ذکر پھر اصحاب کہف یعنی سورۃ الکہف کے اندر کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ اس کے اندر پھر بتایا جو سورۃ الکہف کی صورت میں نازل ہوا۔ پھر ہم 31 آیت میں یہ دیکھتے ہیں ان الذین آمنوا 30 سے 31 آیت وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جو اچھا عمل کرے یقیناً یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، وہ باریک اور گاڑے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اچھا بدلہ اور اچھی آرام گاہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح پہ اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا کرتا ہے۔ جنت عدن اور باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور سونے کے کنگن۔ اچھا لگتا ہے نا سونا پہننا، عورتوں کی کمزوری بھی بتایا گیا نا، تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کے باریک لباس ہوں گے، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے، اور یہ اچھا بدلہ ہے ان لوگوں کا جو احسن عمل نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے جس میں 32 آیت سے ہم شروع کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اگلا قصہ ہمیں یہ بتایا 2 باغ والوں کا قصہ۔ یہ کون سا قصہ ہے؟ چلیں آج ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ 2 باغ والوں کا قصہ کیا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے یہاں تک 41 سے 41 اور اس کے علاوہ 44 آیات تک یہ باغ والا قصہ جو ہے وہ چلے گا۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو عبرت دلانے کے لیے 2 شخصوں کی مثال آپ نے اہل مکہ کو دی۔ کیا کہا کہ 2 اشخاص تھے، ان میں سے ایک کافر تھا، ان کے پاس انگوروں کے 2 باغ تھے جنہیں کھجور کے درختوں نے 4 جانب سے گھیر رکھا تھا، اور دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے انواع اقسام کے پھل اور کھانے کی چیزیں بھی دے رکھی تھی۔ دونوں باغوں میں ہر سال خوب پھل آتا تھا، کبھی کمی نہیں ہوتی، اور دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نہر بھی جاری کر دی۔ تو 2 دوست کون تھے؟ ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا۔ اب کافر کے پاس بھی وہی باغ، اور اس میں خوب ڈھیروں ڈھیر دولتیں امانتیں، یعنی کہ اس میں کھیتیاں اور انگور۔ اب کیا ہوتا ہے جب یہ کافر
اپنے باغ کو دیکھتا ہے اور مومن بھی اپنے باغ کو دیکھتا ہے تو دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے. تو مسلمان سے کیا کہتے دوران گفتگو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، اور مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے باغ میں لے جاتا ہے بڑے کفر اور تکبر کے ساتھ، اور اس کو گھماتا ہے اور دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو باغ تو تمہارا بھی ہے نا، لیکن تمہارے باغ میں اتنے انگور نہیں پیدا ہوئے نا، اور تمہارے باغ میں اتنی کھیتیاں پروان نہیں چل رہی نا، میرے باغ کو دیکھو. اور یہ باغ یہ صرف میرے بلبوتے پہ، میری وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے میں نے اس کی اتنی دیکھ بھال کی کہ آج میرا باغ تجھ سے زیادہ پھل لاتا ہے. مومن کیا کہنے لگا؟ ایسا نہ کہو، اگرچہ تیری اپنی محنت بھی ہے لیکن اللہ کے اذن کے بغیر یہ پھل پیدا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہ کہنے لگا کہ دیکھا میرا مقام رب کے نزدیک کتنا ہے کہ مجھے رب نے اتنا اعلیٰ مقام دیا اور اتنا خوبصورت باغ، اتنی بڑی نعمت عطا کر دی. ایک نے تو کفر کیا، اللہ کی ناشکری کی اور مسلمان کو ڈانٹا بھی کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اور اس نے جمال کا جب ذکر کیا تو اس کو اپنے بلبوتے پر یعنی اپنے نام سے اس کو جوڑ دیا. لیکن دوسرے نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا کہ یہ باغ اللہ کی مشیت ہے، اس کے فضل سے سب کچھ ہوتا ہے، انسان کی طاقت جتنی بھی ہو جب تک اذن ربی نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. تو کیا ہوتا ہے اچانک سے باغ کے اندر جب ایک آفت سی آتی ہے، ایک آفت سی دیکھتے ایک آفت سی آئی اور اس کا سارا باغ ختم ہو گیا سارا، اور اس کے انگور کے باغ جو ہے وہ اس کا زمین پر ڈھیر ہو گیا. اور جب یہ آفت اس کے اوپر آئی تو پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، یعنی صبح اٹھ کے جب وہ اپنے باغ میں جاتا ہے تو اس کا باغ سارا چھتوں سمیت گر چکا ہوتا ہے. تو اب وہ مسلمان کے پاس آ کے افسوس کرنے لگا کہ کاش میں کفر نہ کرتا، میں تکبر نہ کرتا، میں اپنے رب کا شریک نہ بنتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو یہ کفر اور تکبر، یہ کبر اور نخوت، یہ ناز نخرے، یہ بسا اوقات انسان کو تباہ کر دیتے ہیں نا. اور جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرتے، اس کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں تو یہ بھی پھر ہماری اس نعمت کے وبال کا باعث بن جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے انہی دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا اور ہمارے لیے اس میں لیسن کیا کہ ہمیں کبر سے، تکبر سے اور اللہ کی نعمتوں پہ عاجزی کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے. الحمدللہ میں نے کوشش تو کی مگر میرے رب کے فضل سے اللہ نے اس نعمتوں کو باقی رکھا. اور پھر آگے کیا کہا گیا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھے ہیں. یعنی مال اور بیٹے دنیا کی زینت تو ہیں لیکن ابدی نعمتیں کون سی ہیں؟ صالحات کون سے ہیں؟ باقیات الصالحات. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے، ایک موذن آیا، آپ نے ایک برتن میں پانی منگوایا جو تقریباً 3 پاؤ ہوگا. آپ نے وضو کیا اور کہا میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اسی طرح وضو کیا. پھر فرمایا جو میرا جیسے وضو کرے گا صبح سے لے کر ظہر تک کے تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اس طرح عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور جب رات کو وہ سوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے تو صبح فجر تک گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو لوگوں نے پوچھا یہ تو نیکیاں ہوئی نا، اے عثمان یہ تو بتلائیے کہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں.
ये जिक्र अस्कार वो नेमत जिस पर इंसान शुक्र करता है, वो माल जो बाकी छोड़ जाता है, ये बाकियात सालिहात है। और दुनिया की जीनत माल और बेटे तो हैं, क्योंकि अब इन बच्चों की खातर जमाने जाहिलियत में भी बेटों को तरजीह दी जाती थी, आज के दौर में भी बेटों को तरजीह दी जाती। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशा बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, औरतों को भी आजादी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग आज भी उनकी जहनियत वहीं पे है। तो जीनत तो अल्लाह ने बनाई, लेकिन क्या तो सालिहात क्या है, नेक अमाल। इसके अलावा यहाँ पे मुजरिमों का जिक्र किया गया, वो वज़िल किताब फतल मुजरिमीन, आयत नंबर 49 के अंदर। और किताब रखी जाएगी, पास तो मुजरिमों को देखेगा, उससे डरने वाले होंगे जो इसमें से होकर और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ना कोई छोटी बात छोड़ी ना कोई बड़ी बात छोड़ी। यानी बंदों की अमाल की किताबें जब क़यामत के दिन उसके सामने लाई जाएंगी, तो मोमिन के उसको दाएं हाथ में दे दिया जाएगा और काफिर को उसके बाएं हाथ में। उस वक्त जब हर चीज लिखी होगी तो कहेगा काश, अफसोस करेगा, हाय मेरी बदनसीबी, मेरी किताब हर छोटे से छोटा मामूली से मामूली गुनाह भी लिख दिया गया। जन्नत में और जहन्नमियों को जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। कितना जरूरी है कि हम अल्लाह ताला की नजरों का शऊर रखें, कि हमारा एक एक कमल, एक एक लफ्ज, एक एक हरकत, एक एक सांस का जारी रहना, हमारी पलक का झपकना, हमारी आंखों की नजर का देखना, हमारे हाथों का उठना, हमारे कदमों का जिस रुख चलना, अल्लाह सब कुछ लिख रहा है, सब कुछ लिखवा रहा है। हर कोई हमारे लिए एक हुज्जत बन जाएंगे ना। और फिर आयत 57 के अंदर आता है वमन अस्लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी, और इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसने अपने रब के आयात के साथ नसीहत के बावजूद उसको झुटला दिया, फिर वो हाथ मलता रह गया और इनके दिलों पर पर्दे पर पे नहीं आता। और इसके साथ ही अगली आयत में, आयत नंबर 59 से 60 से मूसा सलाम का तस्करा और वो नौजवानों का तस्करा, मूसा और हिजर की बात, इससे वो वाक्य शुरू हो जाता है। मूसा और हिजर के वाक्य में अगर हम देखें तो इसके बारे में सैयदना सैयद बिन जुबैर बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन औफ से कहा कि हिजर के साथ मूसा सलाम का क्या किस्सा है, तो बताया गया कि मूसा सलाम तो बनी इसराइल के नबी थे। तो कहने लगे ये हिजर कौन था? तो मूसा और हिजर के वाक्य में हिजर सलाम के बारे में पूछा है ना। असल में इसके बारे में भी यूं कहा जाता है कि मूसा सलाम एक दफा अपनी कौम वालों के सामने दीन की तबलीग कर रहे थे, और उन्होंने जब खुतबा वो दे रहे थे बनी इसराइल में खड़े होकर, तो उन्होंने ये पूछा कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, अपनी कौम वालों से खिताब करके। तो उनके ख्याल में कि उनसे बढ़कर इल्म वाला कोई नहीं है, और उन्होंने इल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की। यूं नहीं फरमाया था ना कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला ने फिर आप पर वही नाजिल कर दी कि है मूसा, तुझसे इल्म में और भी लोग हैं जो आगे हैं। अल्लाह ताला वो कौन है? तो आपने फिर वही अल्लाह ताला ने नाजिल की कि मेरा एक बंदा जिसका नाम हिजर है, उसका इल्म तुमसे भी ज्यादा है, और तुम 2 दरियाओं के संगम पर उनसे मुलाकात करोगे। तो मूसा सलाम ने कहा था कि यार अब मैं कैसे मिलूंगा? तो आपने कहा कि तुम दरिया में जाओगे और अपनी टोकरी में एक मछली रख लोगे, वो मछली अल्लाह के हुक्म से टोकरी में से निकल के जिस जगह पर हिजर सलाम मौजूद होंगे उस जगह पे वो समंदर में तैरेगी और तुम्हें रास्ता बता देगी, और तुम्हें पता चल जाएगा कि हिजर सलाम कहाँ पर मौजूद है। तो मूसा सलाम ने ऐसा ही किया और अपने साथ एक खादम यूशे बिन नून को भी साथ ले गए, और उन्होंने अपनी टोकरी में मछली भी रख ली जो सुरंग बनाती हुई रास्ता बताएगी, और मूसा सलाम को ये पता चल जाएगा कि हिजर सलाम कहाँ पर मौजूद और कहाँ से इनकी मुलाकात जो है वो होगी। अब इस किस्से के बारे में ये आता है कि जब मूसा सलाम ने अपने दोस्त को हिजर यूशे बिन नून को गुलाम को भी साथ लिया,
और सफर शुरू हो गया। सफर जब शुरू होता है तो जिस जगह पे जब मछली टोकरी से निकलती है तो वो तो सो जाते हैं, उनकी आंख लग गई। तो जब वो रास्ता बहुत आगे गुजर चुके तो दोबारा पीछे और कहा कि मछली कहाँ गई। तो फिर यूसुफ बिन नून ने उनको बताया कि मछली तो फलां जगह पे निकल चुकी थी। तो आपने कहा वही तो मंजिल थी हमारे जाने की। तो दोबारा ये दरिया में वापस लौटते हैं और उस जगह पर मछली को देखते हैं जिस जगह मछली ने रास्ता बनाया, और वहां पर वो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर देते हैं। तो जब खिज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती है तो खिज़र अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अगर तुम साथ जाना चाहते हो, इल्म सीखना चाहते हो तो तुम यानी कुछ बात करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं सब्र करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो अब ये दोनों साहिल समंदर पर अपने जो है वो सफर की तरफ रवाना होते हैं। कहते हैं कि जब ये दोनों चल रहे थे साहिल पर, ये चलते चलते उनके पास से कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वालों से बात की, उन्हें सवार कर लिया। उन्होंने खिज़र को पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया, यानी उनसे कोई मुआवजा वगैरह नहीं लिया। जब वो कश्ती में सवार हुए तो आपने अचानक देखा कि खिज़र ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया। किसने देखा? मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन लोगों ने हमें बगैर किसी मुआवजे के सवार किया और आपने इनकी कश्ती का तख्ता तोड़ दिया, ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी है। खिज़र क्या कहने लगे? कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो कहने कि नहीं सॉरी मैं भूल गया, नहीं भूल चुके, मुझसे ऐसा होगी। अल्लाह अकबर। इस दौरान कहते हैं कि ये पहला सवाल था जो मूसा से भूल कर हुआ। इस दौरान में चिड़िया आकर कश्ती के किनारे पर बैठ गई। और ऐसे है जैसे समुद्र की चोंच में आने वाला पानी। फिर दरियाई सफर मुकम्मल होने पर कश्ती से निकले, लड़का नजर आया। वो लड़का दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था और के साथ उसको यानी उसके सर को जुदा करके उसको कत्ल कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम से फिर चुप गया। उन्होंने कहा कि आपने बेगुनाह को बगैर किसी वजह की कत्ल कर दिया। तो खिज़र क्या कहने लगे? मैंने पहले भी कहा था कि आप मेरे से सफर नहीं कर पाएंगे और ये वाकया पहले से भी ज्यादा सख्त था। तो मूसा कहने लगे कि अब मैं सब्र करूंगा। तब क्या होता है, मजीद वो आगे चलते हैं, इन्होंने के पास जाते हैं। वालों ने इनको भूख लगी थी, खाना खाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खाने का नहीं पूछा। वहां पर एक दीवार जो गिर पड़ी थी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको अपने हाथों से ठीक किया और खुद उन्होंने उसके मुआवजे के बाद यानी जो खाना उनको मिला उन्होंने खाना खाया और थक गए। तो उस पर मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए कि बस्ती वालों ने तो उन्हें खाने का भी नहीं पूछा और आप उनकी जो दीवारें जो गिरी पड़ी हैं उनको ठीक करते फिर रहे। तो पारा नंबर 16, क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततिअ मई सबरा। कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यकीनन तुम्हारे साथ हरगिज़ न सब्र कर सकेगा। अगर मैं तुझसे इसके बाद किसी चीज के मतलब पूछूंगा तो तुम मुझे साथ ना रखना। कहने लगे नहीं नहीं अब मैं सब्र करूंगा, अब मैं सब्र करूंगा। तो अभी क्या हो रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम ये सब कुछ देख रहे हैं और इतना के साथ अब जब सारा मामला जब सफर खत्म हुआ मूसा अलैहिस्सलाम वापस खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ आए तो मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र ने कहा कि मुझे बताइए तो सही आपने ये जो 3 आपने मामलात आपने किए हैं क्यों किए। तो कहने लगे ये जो पहला लड़का जो मैंने मारा था, ये पहले तो जो मैंने कश्ती को ऐबदार किया था, कश्ती के तख्ते को जो मैंने उखेड़ दिया था उसके पीछे भी हिकमत थी। कहने लगे क्या हिकमत थी? कहने लगे उसके पीछे हिकमत ये थी कि जिस जगह पर हम जा रहे थे वहां का बादशाह जालिम और जाबिर था, तो वो कश्ती वालों को पकड़ लेता, उनसे कश्ती ले लेता। तो अगर ये ऐबदार में ना करता, कश्ती के तख्ते को ना उखाड़ता, तो वो क्या करते? तो कश्ती को पकड़ लेते।
تو پھر ہم سفر کیسے کر پاتے؟ اور جو کشتی کے جو موجود لوگ تھے ان کی بھی تو روزی روٹی کا سامان ہی تھا. تو مجھے اللہ کی طرف سے باذن اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا. تو پھر کہنے لگے یہ جو لڑکی کو تو نے قتل کیا, تو کہنے لگے اس کو اس لیے مارا کہ اگرچہ یتیموں کا جو حال ہے نا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتا ہے نا, یتیم اللہ کی ملکیت میں ہوتے ہیں, تو اس کو مارنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا یہ جو لڑکا تھا یہ یتیم ہو چکا تھا. یہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ نیک تھے, اور یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے آزمائش بننا تھا. اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ اس لڑکی کو قتل کرو تاکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ جب دعا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد دے جو ان کے لیے سکون اور ٹھنڈک کا باعث بنے. اس کی زندگی اتنی لکھی تھی, اس کو ختم کر دیا گیا. پھر تیسرا اس نے کہا کہ جس لڑکے کو آپ نے, جس بستی کی آپ نے دیوار کو ٹھیک کیا اس پہ کیا حکمت تھی؟ تو کہنے لگے وہ یتیم بچوں کی تھی, اس کے والدین بھی نیک تھے. تو اللہ رب العزت نہیں چاہتا تھا کہ وہ دیوار کے نیچے چونکہ خزانہ اس کے والدین نے چھپایا تھا بچوں کا, بچے بھی چھوٹے تھے, تو اگر بستی والوں کو پتہ چل جاتا کہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے تو سارا خزانہ لوٹ لیتے. تو اللہ نے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے حکم دیا کہ اس کی دیوار کو تعمیر کر دو کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ وہاں سے اس کو نکال لیں گے. سوچے بیٹا ذرا, اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کتنی مصلحت ہوتی ہے نا. اب بظاہر کچھ چیزیں ہمیں کتنی بری لگ رہی ہیں, ایسا کیوں ہوا؟ جیسے ایک فطری بات ہے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ ایک تجسس ہوا نا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے, اس کے ہر کام میں حکمت ہے, جس کا قصہ ہم سورۃ الکہف میں پڑھ رہے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں کہ اگلی جو ہماری آیات ہیں, آیت نمبر 83 سے 88, اور اس میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, وہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ذی القرنین کون تھا؟ ان آیات میں ذی القرنین کے بارے میں پوچھا گیا. ذی القرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن کی روشنی میں, آپ نے یہ کہا کہ ذی القرنین ایک بادشاہ تھا جس کے پاس فوجی طاقت تھی, مال و دولت تھی, فکر و نظر تھی, عظیم شہرت تھی, علم تھی, طاقت تھی, آلات تھے, اسلحہ تھا, تمام وسائل اور ذرائع اس کے پاس موجود تھے, اور اس نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا, یعنی اس نے بہت لمبا سفر کیا. اور یہ جو ذی القرنین تھا یہ شرک نہیں کرتا تھا نا, توحید پر جمع ہوا تھا, اور جس جگہ پہ جاتا لوگوں کو شرک اور کفر میں مبتلا دیکھتا تو ان کو توحید کی دعوت دیتا, اور ان کو ہدایت پر گامزن کرنے کی ان کو ہدایت دیتا, ان کو ایک اللہ کے بارے میں ڈراتا اور وحدانیت کا ان کو یقین دلاتا. یہ اس قصے میں بتایا گیا. تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ ذی القرنین کا مطلب 2 سینگوں والا, ان کے سر پہ ٹوپی ہوا کرتی تھی جو سینگوں والی تھی, اس کی بنا پر ان کو 2 سینگوں والا کے لقب سے پکارا گیا. تو اس میں پھر ذی القرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ذی القرنین نے چونکہ بہت لمبا سفر کیا, مختصر اگر ہم دیکھیں تو آگے یہ جو آیت نمبر آتی ہے نا, قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج, آیت نمبر 94 کے اندر آتا ہے, انہوں نے کہا اے ذی القرنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں, تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارا اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے گا. یعنی ذی القرنین سے کیا کہا گیا؟ جب ایک بستی میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ذی القرنین کو بتایا کہ ہمارے پہاڑوں کے پیچھے قوم رہتی ہے اور وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے, اور وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم کیا کرتی ہے؟ یہ فتنہ پھیلاتی ہے, قتل و غارت کرتی ہے, لوٹ کسوٹ کرتی ہے, اور ہمارا سارا مال و متاع ہم سے لے جاتی ہے, ان سب کچھ ہم سے جو ہے چھین کے لے جاتی ہے, کوئی چیز نہیں چھوڑتی ہے. ہم آپ کے معاوضہ مقرر کر دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو جو ملک اور دولت دے رکھی ہے, سلطنت دے رکھی ہے, تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ مزدوروں کے ساتھ مل کے مضبوط دیوار بنا دیں جو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان حائل ہو جائے, اور یہ جو لوگ ہمارے بستی میں آ کے لوٹ کسوٹ کرتے ہیں
मार्केट करते हैं तो ये इनके दरमियान एक आड़ बन जाए। तो जुल्करनैन ने क्या किया, इन दोनों पहाड़ों की दरमियानी जगह में लोहे की ईंटों की एक दीवार खड़ी कर दी, और फिर उन्होंने क्या कहा कि अब आप मेरे साथ लोहे के तख्ते लेके आए, उसको हम इन दीवारों के ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर फिर आग फूंकेंगे, लोहा जब तप कर सुर्ख हो जाएगा तो फिर हम उसको पिघला हुआ तांबा डालेंगे, और इस तरह जब इसके ऊपर चिपक जाएगा तो एक मजबूत दीवार बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जुल्करनैन ने जो बादशाह था, जो बहुत ताकतवर था, उन्होंने इस बस्ती वालों के साथ मिलके क्या किया, एक रुकावट कायम कर दी। अब ये यजूज और मजूज की कौम इस बस्ती में नहीं आती थी, लेकिन क़यामत के करीब ये यजूज और मजूज निकलेगी, और वैसे ही ये खून रेजी फसाद बर्पा करेगी, रास्ता बन जाएगा। और हदीस में आता है कि जिस दिन ये इंशाल्लाह कहेंगे, यानी आज भी इसको खोदते चले जा रहे हैं, इतनी मजबूत दीवार है कि वो रोज सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नहीं कहते। जिस दिन उन्होंने इंशाल्लाह कहना शुरू कर दिया, उस दिन वो दीवार खुल जाएगी और वो जमीन पे वापस लौट आएंगे और जमीन वालों पे फसाद बर्पा करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर हम देखें इन आयात में, अच्छा पीछे जो हमने पढ़ा ना सूरतुल काफ में, ये जो वाकया हमने बहुत सारा डिटेल से पढ़ा बच्चों के साथ हिजर और मूसा सलाम के, इससे बहुत सारे हमें सबक मिलते हैं। एक तो मूसा सलाम ने तलब इल्म के लिए सफर किया ना, और तकलीफ बर्दाश्त की, तो हमें भी क्या सबक फिर से मिलता है कि हमें बेइल्म के सफर के लिए अगरचे मुश्किल हो, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े, तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक नफामंद इल्म है ना, ये नेकियों की तरफ ले जाता है। आपने जब सफर और हजर में अपने गुलाम को भी, ऋषि बिन नून को भी तैयार किया, इससे क्या पता चलता है कि सफर और हजर में काम काज के लिए खादम का रखना भी जायज है, रखा जा सकता है। फिर इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बताया गया तो आपको बजरिया वही इसका इल्म दिया गया, आपको पहले इसका इल्म नहीं था। फिर इसके अलावा इससे बहुत सारे इसबाक में ये सबक में मिलता है ना कि बस औकात कुछ देखी चीजें, कुछ अनदेखी चीजों में फर्क होता है, तो हम नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे लिए फैसले किए हैं वो कितने बेहतर है। अब बज़ाहिर तो ये कितना बुरा हो रहा था ना, लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी खैर उसमें रख दी। फिर ये कि जब वालिदैन नेक होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी औलादों को भी और उनके खानदानों तक उसका असर रखता है, और अल्लाह ताला सालिहीन की मदद करता है। फिर से ये भी पता चलता है कि समंदर का सफर मूसा हिजर ने किया, उसका सफर करना भी जायज है, अगर किसी को खौफ नहीं है तो उसका सफर भी कर सकता है। फिर तमाम मामलात में हमें अपना जो है अपना साल सपना रब पर तवक्कुल करते हुए रब को ही अपना बनाना चाहिए कि रब हमारा जो भी काम हमारे हक में फैसला करेगा बेहतर करेगा। इसके अलावा जुल्करनैन के वाकये में अगर हम देखें तो कैसे जुल्करनैन ने याजूज मजूज से इनकी हिफाजत की ना, अगरचे ये सब इज़्ने रब्बी था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस एक ताकतवर बादशाह के जरिए इस बस्ती को इस आजमाइश से महफूज ममून रखा। अल्लाह अकबर। फिर अगर सूरतुल कहफ में हम ये देखें कि अमाल के जाया होने की बात हमने कहा था हम करेंगे, आयत नंबर 103 के अंदर आता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला, कह दे क्या हम तुम्हें वो लोग बताएं जो अमाल में सबसे ज्यादा खसारे वाले हैं, और वो लोग जिनकी कोशिश दुनिया की जिंदगी में जाया हो गई और वो ये समझते हैं कि बेशक तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात और उसकी मुलाकात का इनकार किया तो उनके अमाल जाया हो गए। तो हम क़यामत के दिन इनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे, ये इनकी जज़ा जहन्नुम है, इस वजह से कि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयात और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। कौन कौन से ऐसे अमाल हैं जो इंसान की नेकियों को जाया कर देते हैं? हसद, तकब्बुर, बड़ापन, किबर, नखुवत, ये वो अमाल है। और दूसरे को हकीर समझना, हक को जुटला देना, ये वो अमाल है जो इंसान जो बज़ाहिर करता है और अपनी और बहुत सारी नेकियों में वो किबर और नखुवत को लेके आता है। तो ऐसे अमाल जो इंसान के लिए खसारे का बायस होंगे। हदीस में आता है, सैयदना सबान कहते हैं
کہ میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں، تہامہ پہاڑ کا نام ہے نا جو سفید اور روشن ہوتا ہے، تو وہ تہامہ کے پہاڑوں جتنی سفید روشنی کی لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بکھرے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ سیدنا صبر کیا، اللہ کے رسول ان صفات بیان کر دیجیے، ان خوراکوں کے لیے واضح کر دیے کہ نہیں کون سی عمل جن سے یہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور دیکھیے ضائع ہو جائیں گے تو آپ کیا کہا، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ہوں گے وہ رات کو عبادت کرتے ہیں لیکن دن کی تنہائیوں میں جیسے تم کرتے ہو، لیکن جب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حرام تو اس کا رات پر بیٹھتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں کے گناہ ہم چیک کریں، کیونکہ تہامہ کے پہاڑ کی نیکیاں روشن، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک جو تنہائیوں میں گناہ کرنے والے ہیں۔ ایک لسٹ بنائے کہ میں کون کون سے گناہ تنہائیوں میں کرتی ہوں۔ کیا کرتے ہیں تنہائیوں میں گناہ؟ کوئی مووی تنہائی میں دیکھی تو، کوئی سانگ سنا تو، کوئی ناول، کسی کی پیٹ پیچھے برائی، کون کون سے گناہ ہم کرتے ہیں؟ تو جو تنہائیوں میں کرنے والے گناہ ہیں وہ انسان کے لیے قیامت کے دن خسارے کا باعث بن جائے گی۔ ہمیں اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کے جیسے ہوگا ہم رحمت کا ذکر پکارا، کیا ہے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میں بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا، اور میرے رب مجھے تجھے پکارنے میں کبھی بے نصیب نہیں ہوا، اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، سب مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے، یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب بنا دے۔ جب مریم علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جب کہاں سے آئے تو وہ کہتے ہیں رب کی طرف سے آئے، تو علیہ السلام کی بھی چونکہ اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، تو کہنے لگے نہیں، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی اس وقت مریم میں موسیٰ السلام کے ذکر بھی موجود ہے، سیدنا ادریس کا قصہ بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ وہ جو پہلے گزر چکی ہیں ان کا قصہ بھی مریم کے اندر ملے گا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى۔ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ نصیحت کرنے والوں کے لیے، اس کو جو ڈرتا ہے اس سے، اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہ زمین کو، اونچے آسمانوں کو پیدا کیا کے بعد لائے ان کی کون ہے؟ میں نے جو رات پر یہ وہ عورت نیکیاں کرتی ہے، تہجد کا ذکر کیا، تو کیا بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے اتنی کہ تمہیں طاقت ہو، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، لیکن تم خود ہی عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی نہیں کرے۔ یعنی بس اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم جوش میں آ کے عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ تھوڑے دن نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کو وہ عمل ہے جو عمل ہو لیکن ہمیشگی والا عمل ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے،
बस तुम सीधे रास्ते पर रहो और नया रवि इख्तियार करो और अपनी रब की तरफ से मिलने वाले अजर पर खुश रहो और सुबह शाम और रात की खुशी से भी इबादत से मदद तलब करो। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पे तशरीफ लाए तो एक रस्सी को उन्होंने दो सतूनों के दरमियान बंधा हुआ देखा। एक रस्सी बंधी हुई थी दो सतूनों के दरमियान। तो पूछा ये किस रस्सी, इसी किस मकसद के लिए है? तो लोगों ने बताया ये सैयदना ज़ैनब की रस्सी है। जब वो इबादत करते करते थक जाती हैं तो इसके साथ सहारा ले लेती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना करो, उसे खोल दो। वो तो में से हर शख्स को चाहिए कि इस वक्त तक नमाज पढ़े जब फरहत और निशात महसूस करे, जब थक जाए तो बैठ जाए। यानी रुखसत दे दी है कि दीन में सख्ती जबर नहीं है, जब थक जाओ तो बैठ जाओ। ये ना हो ना कि वो रस्सी के साथ लटकी रहे और इबादत में खुशू ना हो, खजू ना हो, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि अल्लाह ताला ने ये कुरान नसीहत के लिए दिया, इबादत के लिए तो अल्लाह ने हमें नाजिल किया है, उतारा है, लेकिन थकने के लिए ये कुरान हमें नहीं कहता। उतनी इबादत कीजिए, उतना कुरान पढ़ा जाए जितनी लज्जत और फरहत के साथ इंसान इसको पढ़ सके। फिर अगर आयत नंबर 7 में देखा जाए तो इसमें क्या है, जानता है अल्लाह वो जिसके साथ कोई माबूद नहीं और सबसे अच्छे नाम उसके हैं। यानी अगर आप अल्लाह को बावाज़ बुलंद अल्लाह को याद करते हैं, दुआ और मनाजात करते हैं, तो जान लीजिए अल्लाह इससे बेनियाज है, क्योंकि वो छुपे हुए राजों को भी जानता है। आप छुप छुप के अपने रब को अपनी बातें बताएंगे तो उसको भी उसका भी इल्म है। फिर आगे मूसा सलाम का किस्सा बयान किया गया कि कैसे मूसा सलाम को अल्लाह ने तौरात दी और उनकी कौम ने कैसे उनको झुटलाया और फिरौन ने कैसे सरकशी की। इसके अलावा मूसा सलाम के किस्से के बाद अगर हम सूरह ताहा के एंड वाले हिस्से में देखें तो आयत नंबर 113 के अंदर आता है वकज़ालिक अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या वसर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून। और इस तरह हमने अरबी कुरान बनाकर नाजिल किया और इसमें डराने की बातें फेर फेर कर बयान की, शायद कि वो लोग डर जाए या ये कि इनके लिए कोई नसीहत पैदा करती। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को अरबी में इसलिए नाजिल किया था कि ये इंसानों के लिए आसान हो और कोई हुज्जत बाकी ना रहे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल को क्या कहा, फ़तअल्लाहु अल मलिकुल हक, बस बहुत बुलंद है अल्लाह जो की बादशाह है, और कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर, इससे पहले कि तेरी तरफ इसकी वही पूरी की जाए। ऐ मेरे रब, कह दे ऐ मेरे रब, वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और इल्म में इजाफे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इसके अलावा अगर हम इस खूबसूरत सी यहाँ पर एक आयत है जिसमें कहा गया है आयत नंबर 135 के अंदर वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्नहु लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। और जिसने मेरी नसीहत से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग गुजरान है और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। और वो कहेगा ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला था। वो फरमाएगा इसी तरह तेरे पास हमारी आयात आई तो तू उन्हें भूल गया, और इसी तरह आज तो बुलाया जाएगा। और इसी तरह हम इस शख्स को जजा देते हैं जो खत से गुजरे और अपनी रब के याद पर ईमान ना लाए, और यकीनन आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त और ज्यादा बाकी रहने वाला है। क्या कहा जा रहा है, जो शख्स अल्लाह के दीन से इराज करता है, कुरान पाक की तिलावत उस पर अमल करना तर्क कर देता है, तो अल्लाह ताला इसे इस अमल के बदला में क्या करता है, हर जानिब से इसको तंगी इसको घेर लेती है, और रोजी की कुशादगी के बावजूद इसका सुकून इत्मीनान छिन जाता है। और मरने के बाद इसकी कब्र भी तंग हो जाएगी और इसकी बरज़ख की तवील जिंदगी भी शकावत और बदबख्ती से इबारत होगी। और क़यामत के दिन ऐसे शख्स को अंधा करके उठाया जाएगा, और जब अल्लाह से सवाल करेगा कि यार मैं तो आंखों वाला था, तो क्या कहा जाएगा, तो दुनिया में मेरी आयात को झुटलाता था, मेरी आयात का इनकार करता था, आज तो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो कितनी सख्त आयात है।
کہ جو قرآن کو پکڑتا نہیں، تھامتا نہیں، ان آیات پہ عمل نہیں کرتا، سننے کے باوجود انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معاشیت کو تنگ کر دیتا ہے۔ آج ہم پر یہ جو زوال ہے نا، یہ زمائشی جو ہم پہ بہت ساری بیماریوں کی صورت میں، اب دیکھیں اس بیماری سے ہماری معاشیت کتنی تنگ ہو رہی ہے، کتنا زوال ہمارے ملک کو، کتنا لاس میں جا رہا ہے، اور صرف ہمارا ملک نہیں، کتنے سارے ملک اس میں تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، قرآن کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری معاشیت کو تنگ کر دیتا ہے، اور پھر ہمیں قیامت کے دن، اور ان لوگوں کو جو آیات کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا، حالانکہ کے پاس آنکھیں تھیں، اور کیا کہا والعذاب الآخر اشد وابقا، یعنی باقی رہنے والا عذاب پھر قیامت کے دن جو ہمیشہ باقی رہے گا اس کو دے دیا جائے گا۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آخری آیات میں جس کا ذکر کیا گیا، اس کا جو اینڈ کیا گیا ہے وہ ہے قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہہ دے ہر ایک منتظر ہے، سو تم انتظار کرو، پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہے اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سرکشوں سے کہہ دیجئے کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کیا اللہ کے عذاب کا؟ لیکن اگر وہ ان قریب فتح چاہتے ہیں تو اسلام پر قائم رہیں، اگر ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ کے رسی کو پکڑ لے، اور اگر گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو، جلدی وہ جان لیں گے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ ایسی آیات ہیں جن میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔